10 reasons nga nang mabitter ang usa ka tawo. Number 1. Tarong og seryoso na sila mahigugma, pero binuangan lang o ginahimong tanga. Number 2. Kana bitong effort kay ka para niya, pero para niya, mura ra o wala. 3. Loyal kaay na sila sa ilang hinigugma, pero katong pagmata nila sa kabuntagon, ang ilang hinigugma, nanay laing gihigugma. Number 4. Kapila na sila na mugusog ng pakiluoy, pero gidedma lang gihapon. Number 5. Kahibaw na sila makontento og usa, pero makabalitan na lang sa iyang barkada nga gitutay maraday siya. Number 6. Wagas kaayo makadaghigugma, pero giusikan lang sa taong walay pakabana. Number 7. Mao na sila ang tao sa una nga moingon og okay ra, pero deep inside nagsakit na. Number 8. Naglaom na sila sa usa ka butang, pero wala gituman sa usa ka tawo nga paasa kaayo. 9. Andam na sila magpakmartir sa gugma bisan unsa pay mahitabo, pero gipanakibutas o gidwaan lang sa taong way ayo. 10. Di tanang bitter di mo tuog forever. Nayuban mo tuog forever. Like kanang forever kang atikon, forever kang ilaron, forever kang pakiligon, pero di kayang higugmaon. Di ba na forever?